Chers compatriotes togolaises et togolais, au nom de la République d'abord, au nom de la patrie togolaise d'abord, au nom de la terre de nos aïeux d'abord, recevez nos salutations les plus sincères. Beaucoup d'événements se succèdent au vu et au su de nous tous depuis 1990 et tout récemment dans la sous-région ouest africaine. Étant des êtres sensés, sûrement que nous ne sommes pas seulement observateurs ou spectateurs, mais nous allons en tirer conclusions ou des leçons. C'est clair pour nous tous Africains maintenant que toutes ces institutions régionales ou internationales censées protéger les peuples opprimés ne peuvent agir ou accompagner malgré eux, ces peuples opprimés, que si et seulement ces peuples sont déterminés à aller jusqu'au bout pour leur liberté. Le cas récent du Mali nous le confirme. Bonne chance à ce peuple de Soundiata Keïta, car aujourd'hui, les vautours continuent de errer sur le sol malien ou les airs maliens. À moindre erreur de ce peuple malien, ils reviendront, et cette fois-ci plus dangereusement. Si au Bénin, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, les cas de troisième mandat ne se pointent pas à l'horizon, ce n'est pas parce que ces dirigeants de ces nations n'en ont pas envie. C'est parce que ces peuples ou les peuples de ces nations ont démontré leur patriotisme et d'autres passant par la lutte citoyenne pour obtenir cette garantie de 2 mandats pour tout le monde, sans distinction aucune. Aujourd'hui, un grand boulevard est tracé ou a réussi à être tracé par la France en Afrique, passant par le laboratoire de la France, si au Togo est conservé par Fort et ses complices. Notre pays, le Togo, constitue alors un danger, non seulement pour nous tous, de même que nos générations futures, mais aussi pour toute l'Afrique. Pendant 30 ans ou plus, nous avions tout essayé avec la lutte politique. Nous sommes en phase où nous devons nous vêtir de notre drapeau togolais dans une lutte citoyenne, comme l'ont su faire d'autres nations pour être victorieux. Nous savons tous qu'avec la lutte citoyenne, aucun régime n'a jamais ou ne pourra résister, alors que ceux qui essayent de diffamer, intimider, aller jusqu'à menacer les Togolais qui sensibilisent leurs compatriotes togolais sur le bien fondé de la lutte citoyenne, qu'ils arrêtent ces jeux néfastes à nous tous, y compris eux-mêmes et leur génération. Car tôt ou tard, les Togolais découvriront tous les complots qui se font dans l'obscurité contre eux. Et souvent, de par leur naïveté. Chers compatriotes togolaises et togolais, unissons-nous comme un seul homme pour combattre RPT Unir. Et une fois RPT Unir parti, nos partis politiques que nous aimons tant seront les premiers bénéficiaires, puisqu'ils sont reconnus par l'État togolais comme étant des partis légalement constitués. C'est à eux que reviendra la direction de la terre de nos aïeux, après avoir voté, bien sûr, pour eux. Donc, tous ceux qui parlent ou sont en train de vouloir torpiller cette lutte en faisant croire à certains Togolais qui n'ont pas encore compris que ces gens veulent détruire les partis politiques, qu'ils arrêtent, qu'ils nous disent réellement qu'ils sont en train de vouloir aider RPT Unir ou Fort Gnassingbé à demeurer sur le pouvoir, que de dire aux Togolais que parler de lutte citoyenne, c'est détruire les partis politiques. Tôt ou tard, les Togolais connaîtront ceux qui les aiment et ceux qui sont en train de vouloir aider Fort Gnassingbé.
Je vous remercie tous, le Togolais. Farin ya tambata kujubu kasilu kata cirbu ode di cin kupuni mata ta katar ya sali hire ni kana balal da sadlin wan woni tallun ni kana do ta finto kuma poye be ba mbala bana bi liti se to wa be seliti ni ba sa politika o piliviene ni bi liti sente de mbe barlu lon ta ya tada karata la fo zamano be da patete me tada pende pidia ensembo kabe na ta nyene ta be na ta de kabe na ta pai de kete selata se kon na ta de mete de kerbo mboke se mwe ko ta ko se mwe de ti yerbo de na ta bi ya to mo ga de na rubo ni de ti to na ti poni rubo kunyu kasileni ba waka ya de se da kon parti politique ko politique de ya zaman noye kiti da bone ke ata saro ke ata chuta ke ata ne mere ya kata chire alla ke da po ke de ki da so ko pontem kata chire manja be de parti politique me de kunyu buta bare tana halma de yege ti de bode na te pen nte pen na mete te pala banto bo en na ta de bobe ke min na tala ternas tala du wonde te mete katwa to gum alheri kubulu ku joko edin da lafsa de sanata ke lana de ko elan teya de ki foto ko ta cer tu sunta ko libabu kile la karubo ke ko mo koli takifi takiyure kiya ya be dan talihir to wande ne we kat pata cer kadu ba man pere ya kunu wadi da sara de sanata kana tibini to ko libin to seliti al dilim ya ta singini kida korbo mako poniye de ma ponta lide yate talare ngarna tarne de kunyu bu kasiliji esa bi mo juno to dole se te bena badi bilulu na parti politique wa linkite kore de de se mukunde amantala na o pata cirbi wana o be choko parti politique wa le odangin chita nyinke pana na odangin goran la kar ke pai diwan zaman no pudi de tumpa bi yegede ni biyanta alkaul na panto fumba kanda pa ki yoto fumba nna ki yoto makore no ya waki fifi de kana ta ki tuti kwe de kere ser na tan do toye ka to kon na ta pe nno yoti asampala de elana latu ponni de ko sele nyi se wala so andu wa de pende to dole se mota no wande bu e mona ojuno yerutu de yerutu ojuma yasrutu esa tan baswaniya ko na sayamba kita kiyure kandu non pene kitesi tafete binyu kolobe bate kidete pachem do abi bifina na be boate be boa bifina be pote buku bifina be ta saro bifina be ta zamba de kete kangme de to doleta kasilini da moane te panne fata cer engal bone de do kasilini fata cer wa be mo juno te doleta le jima suru te sale her kiteta kat filin bone te meto abia na kadundili nzamme ni nyubu 222 ni to dole ne mota yaro no wa minci ina tambata kunyubo assalamu alaikum
Enam, masalama, mai gafara, man lava kusuntu jinor. Masalama na magafara ke tambata tugubu na muje mpata o te jorobe kasimfa tugubu di kabentimo. Iya alo na o, iya iba na o, iya fa o, iya baba o. Masalama ke tambata lui. Jama de tabun tilu ameware au nom de la République d'abord. Dita ngeli ta toslu na ngarisoni ta fondo na la karse na tomo ngarisoni. Boya se jame akwa na iguna da obe duli nyama mo osolo kwena na borbole burkun janya bombe burkun pele ka fay kwena na bombole bare alhamdulillah oton sa alhamdulillah ngumbo o pele ka yeboro kasinsi se bo ngumbo se bokala bako yoire jama mo ya kwena na mbo boya alafia na usu jangalinge ama diele ka gedan togo mejan kwena na bombole dictature dogo kwena na bom dictature kanya anke kanya for isosina nyasingbe for eso sina nyasingbe dogo akpena na bombole ama bu mejan bari joro kasen bayo kwena na bonlo woso jangelenge na lafia ka fotogo me for eso sina nyasingbe tafabe dama bo opele ka kube quelque tête be di kere di kesoni jama dedina ede Gaston David Ahua Kabris dedina Jobo Bukari dedina Markati Gefe dedina Davio Amourin dedina dandi fabuna duti na dandi fabuna mécanicien nguje ngum katanga kobe otomore mamo na dandi fabuna Mohamed na dandi fabuna Doji Adakpame na dandi fabuna Zainu ko bafulo osebe kayele alona na fuamo bana pata dictature kwabe kafa bajuru kasen bayu fotogu bentito buja bumbunte ko bitimo dodo asesere intellectuel se ba force dictature kampa ama dictature ke tage menabo kakoba na bo be de kere tambala soni gedere na akpo nyande gedere na colonel Bataba dina colonel Majuliba dar kaje bakobe ngona bo bakobe office memo gedere na lieutenant Gaston gedere na general Tijani gemna de na Agoge David detan na detambe bawe kabo bana pata ba force dictature kajiya kakobe katage se ba force bebo bolo jama togo buna alona togo buna ibana de ya mejesi de régime kaje kata son RPT iniri mena kata son opposant bo mena kan kata son urubo be anwo bo mesena basonse bale se yakako bolo de foba usuru jesi sere di joro kasen kalisi régime kaje muma bela dodo asasen ba ko ba jumina dodo asasen ko nasto babare ba je mo buben tallan lo ba sere di fe dodo asasen ne ko le kafe kalitogo me be de tambela soni gedere na akla esoboko gedere na commandant Olivier Amaboko gedere na so agba Bertin zebana patamo ba fe togo meja ba fe ya kafa dictature we nga ngi kayemo yama bu mabela bagbin barka to bagbin barka barka sarka se be de kere tambela soni gedere na pacha nyasingbe na bayeninge bawabela agency ejimbe mo bona ne pata dictature kaye kan kana se dan gogowa RPT unir soit disant fort nyasingbe oyengu jengu onasi togo pata butansi kaburengo butansi kotokolingo butansi aigbengo butansi kusuntungo menaka butansi yelo songo menaka butansi ye lengo monata songuruboi bolo de ya togo buna alona togo buna ibana se shele die no karpopa kalisi dictature kaje be de liseke di kon ka commandant togo ka desi bambo na sedan bi anfense ka ile jamais bu sabe mo be de tapele kalisi dictature kaje be de teno karpo kalisi dictature kaje bo dambo medo ka commandant bi ase mumba ile ka gebo solo akpa soni doga togo kamba nasen be de kere de kese bla soni yerna yark dena katanga dena masena dena dan fabuna folie basé dena dan fabuna victoire dogbe
dena bawara dena me nyasingbe menaka dena rock balakiyem nyasingbe akpa soni bandoga Togo alafia na kawusu jengelenge bana sena ama for nyasingbe dictature en dictature ota songwa ngurume bo be janka ye bangurume mesere bente bela soni si baba ndi Togo okwe to jame anwo sombaren butan répété iniri butan opposant dango pata de kume bolo de ya Togo buna lona Togo buna ibana di joro kase kalisi régime kaje be de lise keja di ma dan Togo di kon ka koma dan Togo na dan biya se na ba fensi bo mebela Togo imuna tonse Togo les vient bâtissons la cité si Togo buna bango nkon na di madan dipende KF be de pele kalisi dictature keja dango di FNC be de le kage nse jamme Ghana obefe mo Nigeria ofe Mali na Burkina nse bana obefe mo dango be de pele ayoyo kuje kaino karokpa ka kerese bute mam dan yo kuye ka kerese kotata ese tengo yobo kotata ese amale bango yo kotata ese benoti yobo ko edango pata yo kota ese kaborengo yo kota ese kotokolingo kota ese pangpamango bo mena kota ese kusuntungo mena kota ese aigbengo bo parce que di kajense régime kaje kata songorobo yebuna o yedodo awo yafa o yababa o banabe ba sacrifice ba on kabisi balese akako ege dambuna nyemele ege buna nyemele bakobe ya mécanicien bakobe otomore momo buna 11 ans ya 12 ans bakoe kasombuna na bwele togolais vient bâtissons la cité jama des fois ça mais bwele de sola mais bebere di joro ba ngunjoro c'est tambe fame kor sesi pata dictature kobe mo na de tatan fame kor sesi pata bobe sar kame de tatan fame quelques têtes kaji kan kana stogo samo de to fame c'est dictature ta songur Togo boy dictature for eso se na nyasingbe nguje ngundebere o ngeli fa fe kan mo o debere na baje ban o lisibina o sin ni tonsin France mo ba debere wona fe dan dipende me belo jang be di yuje mena di be yosi kayo kalisi dictature kaje kamadan Togo na dambi an ko fensibo de ta sana rankini sa blo Togo buna lona Togo buna ibana nya baba nya fa nya dodo awu be na nguje mebedan message kaje lo fa nguje mo otamita kebo ame fa buna lava kusuntu junior au nom de la République d'abord mato najina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Togo nupi sumbra Togo nupi soro la gafara na la san lama nan konyin lam ma wakata si banguna na danga ama audio singame nsogo nyin tita la tama bla bangu mo duniya mo buko bangu nan pile mamamme butanka ngura ma liberté bula ngura ma liberté na yogin sul buko bo sigame ogun ko kata na war na akmo bukata duniya be ala punda obo pipi badi na riba buko bo nyumbo kata butanka ba itani dictature me dictature nania ari aran kom akandia na riba atia dictature mpanse monania are bon kanga mamamme nonume atia for nyasimbe bari bayanen kumpata me dictature are kanan kanga mabena domi bula garga kota ndon na ben kunani torobeni o se nange kab o ka fulo den lambalangi teni
dictature fe ari ran kom na nyana kanga mama nonume ataya for e dictature aremu bile yenkem ibile ateni ay anyunguran yaradano o waran turao ka waran turano kare gore ka kuta batabal go gingura bari bori ma bari banitani Gaston Edé, David Arlon Cobris, Tavio Amorin, Jobo Boukari, Marc Atidepe, Petit Douti, mécanicien ou Pia Jalaba Kabago Moume, Mohamed, Doji Bakaba Dakpame Moume, Zairou, Ase Bakab Apana Kabraman Kename, bari bere bin tankpata ni ambula ni bala wurna mbala bu korina basana bu kambe bulo soro nasa na buki bu ko kanu golu na yin woru munna ko yoni gesi na ogbo gesi na buki bure bu tesra ko kanon ti ano do me arunula de lambala bu karagi ko no mala kare bari bayi dictature are munan kan ma dictature alige ayilika nyimbo ayi atiaya makume mbo pambina bari ma ariba itani akponya ndime ariba ita colonel majuruba gasala bakabonume mama taba lieutenant Gaston général Tidjani adjudant phare babina tofam agbokple David ngesra etaira banna bari bere bailaka dictature are nin kampa mi kanyimbo ala bari zarma akabare men don fi bari bere no gesi bu kono kabbe de la nagin troanye ne dictature ari ran kom na bon kan mama non me fornya singbe bayma basana basi bayin pam nan kulu yo manan siga bime bari bere binda no na dictature nan kan mama apane dictature nalga wara apane na bulu bay wurindo barima Olivier Amaboko barima Akila Esoboko arima so agba Bertin bata badi bampa bo diabe bempanio ame bata badi bampa bori ma akpachanya singbe balal sarkamu hal mando ansi bala batro golufe ututula bala batro ni ma bana barme bata badi bampa we bori bana sarkamandon muflesi ututula ama buko dictature nan la mename buko buy mename nin lambalan gen turat botore barma yar kame barma katanga me barma fodeji me barma rock nya singbe me barma menya singbe me barma masina be me barma foli bazi katari be me barma Victor de Gweba jel basi bay mungere ndonon fugame babule teni be nyamba no babule teni ay bere bay sovena bere go bay kem bla buko mbole ga wara siganawo domi bla ba kitama bara ye ta fulme bari ma ti jane be me buko bala sigam panse me tite bari bere ma ba kime giwleni ne lambalan mbu ne lambalan buko bu yem ngere mo mbu preni aya man la bornana mbu preni la mo banyana mbu preni la basara nyana mbu preni la pasoni ana mbu preni la igbeni ana mbu preni la konkomba nyana mbu preni la mangoni ana mbu preni la kotokoli ana mbu preni la chokosi ana mbu preni la losoni ana ay paki pare pata uto sira sania na bo piati kano ne lambalamba una na pangasa atia hymne national blagin lomata hymne national atempana hymne gintara noni togolais vient bâtissons la cité bateni togolais vient mais bateni unir vienne mbateni PNP na mbateni Togo debuna mbateni imamuna mbateni ay asinari ala pasona mbateni ay asinari ala fadana bateni togolais ateben tankpata gila Togo ni bepi atebe banita negita na te atempa buko tronde ni teramename ati Togo ni bepi pata basi bayimpa ma ben barika bayimpa ma ben germe banita be bentang pata na bape na gete atempao gibele pan pas gari aran na do atuna funa dore ala pa kondonsina ne lamba ita
ba huna ufule mbateni gidibame bule sega sunga falakana ba una pata na tayilani kanyimbo gidiba na la gutara mpanse na gisra sam mpanse na gengura na timbo pinimbopi ba patungura mpanse mungo ntura gbeke na mpenge bukurna ntura nde segi pata terme yana do albarka ba nguna danga atina nugo to danga gi sabani gesina ngoma gi bukara gi ngara gi feinamu atigi fena gi lamba ful atigi fena gi jela ful ne lamba lambu kara gi tata tigi fena gi regulu na te tan pata gi taylati kanyimbo ufule mbaten gi dibame bubule sagai wara falkana ate tan pata gi diba na dictature are na gi ni bana tempa montia bule to kitama pani pala to bengerme bu fele bulo waro to doria na gana na kom na doria ma buru komi no doria ma bu fele bula burkina be na warana doria na togo na warana doria kote ma bori aban fiame bu fele mina kona tigila boki panati boki tayila ma bere ba tayila go be mpa ni na masiga bindo mena ni lambalangi ita banguna na tayila o banguna na tayila bile da tentura atubi la république togolaise ati kantara mani donc ntura gbe ken ni jela ni ntura ni gbe ka falla ne lambalam ko segi terme ga na kamato na do albarka na suga tikaba na gisira la to go taragulo to giso wani